السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Alors mes chers élèves, prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 96 et 97. إذا سلمي درس الأعزاء خذوا كتبكم من اللغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 96 و 97. Nous entraînons à animer une fable. قال لك نحن نتمرن على تحريك خرافة. Je m'entraîne أتمرن. Je mets chaque nom sous l'image qui lui correspond. عندنا une planche de bande dessinée, une vignette, les bulles, les personnages d'une fable, les paroles, une onomatopée. Alors, la première image. عندنا une planche de bande dessinée. Une planche de bande dessinée. هادو sont des bulles. Les bulles. هادي une vignette. هادي les personnages. La cigole et la fourmi. هادي une onomatopée. وهادي les paroles. Je lis le texte, la cigole et la fourmi et j'écris un dialogue. قال لك نكتب نقرأ النص ونعاودو نكتبو الحوار، يعني راهم ديجا طالبينه في الصفحة 97. La cigole ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla créer famine chez la fourmi, sa voisine, le préant lui prêtait quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal. L'intérêt est principal. La fourmi n'est pas traiteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse, nuit et jour à tout venant. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, قاعد نعرفوا قصة الصرصور والنملة. الصرصور كان كل الصيف، يعني نشرح لكم فيغ بفيغ. يعني كان الصرصور دائما يغني فيها الصيف، وكي جاء الوقت ليفير يعني الشتاء ما صاب حتى حاجه ياكلها، ما صاب ني دبانه يعني ني مورسو باش ياكلو، وزقا ومشى يتسول. الا كري فامين يعني ذهب ليتسول عند النمله، جارته النمله، والنمله ما عطاتوش، قالت له مشى لعندها قال بلي كان تعطيني غير واحد القمحه صغيره غير باش نقدر يعني سبستيتي، يعني نقاوم الجوع تاعي ونصبر حتى الموسم القادم ونخدم. قالت له بلي وين كنت في الصيف، قالت له وين كنت في الصيف. هو رد عليها قال لها بلي ودي كنت نغني، قال لها ما كانش عاجبك الحال. قالت له الوغ ماتنون، قالت له الوغ دروك
ارقص. صحيح. اذا تبعوا معايا في الشاشه الان، نجاوبوا على الاسئله مع بعض. Alors, je lis le texte. La cigale est fourmi. Et la fourmi. Et j'écris un dialogue. Que faisait la cigale en été? قال لك واش ممكن يدير la cigale الصرصور واش ممكن يدير في الصيف؟ La cigale chantait en été. Et quand l'hiver est venu, que lui-il arrivé? قال لك كي جا الشتاء واش مصرالو؟ On ne trouve aucun morceau à manger de mouche ou de vermisseau. ما صاب ما ياكل. À qui l'a-t-elle demandé de la nourriture? لما نطلب الأكل. Elle a demandé à la fourmi. طلبت من النملة الأكل. Que lui répondit-elle? واش مطلب من واش مردت عليه؟ Elle a refusé sa demande. رفضت الطلب تاعو. Troisième exercice. J'ai écrit le dialogue entre ces deux personnages pour relever les paroles. قال لك نكتبوا الحوار باش نجبدوا الكلام تاعو. La cigale dit à la fourmi. واش قالت الصرصور واش قالت للنملة؟ Je meurs de faim et pas le moindre morceau de mouche ou de vermisseau à me mettre sous la dent. واش قالت لها؟ قالت لها باللي راني ميتة بالجوع. قالت لها باللي ما عنديش حتى طرف صغير تاع الذباب. موش هو الذباب ولا فارميسو الدودة. à me mettre sous la dent باش نديرها في فمي يعني. La fourmi demande qu'avez-vous fait cet été? قالت له واش كنتي ديري فين هاد الصيف؟ La cigale répond j'ai passé l'été à chanter. قالت لها بلي فوتو نغني. La fourmi s'exclame eh bien je vous conseille de danser maintenant. قالت لها الأخرى النملة قالت لها بلي دروك ننصحك باش ترقصي. Quatrième exercice, je complète le tableau. Les paroles de la cigale. Les paroles de la cigale. Je meurs de faim et pas le moindre morceau de mouche ou de vermisseau à me mettre sous la dent. J'ai passé l'été à chanter. Les paroles de la fourmi. الكلام تاع النملة. Qu'avez-vous fait cet été? Eh bien, je vous conseille de danser maintenant. Ça y est. Cinquième exercice, je dessine les bulles et les personnages dans mon cahier. Je remplis ces bulles avec les paroles de chaque personnage. Alors, راني درتهم لكم هنايا. هيا la cigale et la fourmi. Je fais la cigale, première vignette, je meurs de faim. Vous pourrez m'emprunter un peu de grain, ma chère voisine. مشات الصرصورة قالت لها بلي راني ميتة بالجوع. قالت لها تقدر تسلفي لي واحد شوية تاع القمح يا جارتي العزيزة. قالت لها كافيفو فات سات سيتي. شوفوا النملة واش قالت لها. قالت لها واش درتي فين هاد الصيف؟ vignette, la deuxième vignette. J'ai pas facilité à chanter. قالت لها بلي كنت نغني. Eh bien, je vous conseille de danser maintenant. قالت لها دروك ننصحك باش ترقصي. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا مشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. الى اللقاء.